Zamislite zemlju sa 1,5 milijardu ljudi u kojoj sve funkcioniše savršeno i neverovatno organizovano. Zvuči nemoguće. I mi smo tako mislile. Sve dok nismo otputovale u Kinu. Ono što smo tamo doživele zaslužuje da se ispriča i zabeleži. Kina je ogromna. Gradovi su metropole. Sve je brzo, sve je veliko. Ali ono što vas najviše iznenadi nisu zgrade. Nisu futuristički vozovi, nisu ni svetla metropola. Najveće iznenađenje su Kinezi. Mi smo u Kinu došle sa idejom da je ovo drugačiji svet. Ogroman, dalek, nepoznat. A onda smo otkrile još nešto. Nešto što nismo znale. Osnovna pokretačka snaga ove zemlje jesu upravo njeni građani. U kontaktu sa Kinezima shvatile smo koliko su topao i blag narod od koga bi svi mi mogli mnogo da naučimo ili da se podsjetimo svih pravih ljudskih vrednosti. Kinezi su nestvarno ljubazni, pažljivi i uvek spremni da pomognu. Ono što moram da pohvalim Kineze jeste da su toliko ljubazni i da čim vide da postoji problem, oni će da priđu i da pokušaju da ga reši. Evo, moja taša ima želju da bude izmasirana u ovim foteljama i postoji neki problem oko plaćanja, tako da evo sada kineskinje je prišlo da joj pomogne da aktivira stolicu. Fantastično. Iako ne poznaju jezik gotovo uopšte, postoje prevodioci i onda evo sada ona priča na kineskom, prevodilac prevodi na engleski i evo sada će da se sporazumeju u čemu je problem. Jedna priča o kineskom narodu. Ušle smo u radnju, nasumično odabrale ovaj sok, otišle da platimo. Kasirka nam nešto sve vreme objašnjava na kineskom jeziku, mi, obzirom da ne poznajemo taj jezik, klimamo glavom, potvrđujemo i nastavljamo dalje. Nakon minut dolazi drugi radnik i donosi još jednu flašicu. Mi tada tek u tom momentu shvatimo da je to bila neka akcija 2 za 1, da smo mi uzele samo jednu flašicu, ne znajući da imamo pravo na drugu. Onda su se uključili radnici i dostavili nam i ovu drugu. Tako da toliko o poštenju ovog naroda. Iskreno, mi smo zadivljene sa koliko ljudskosti, poštenja nastupaju prema svima, o trudu tek da ne pričam. Nalazimo se ispred ovog kafea i to je jedan od poznatijih kafe kuća ovde u Kini. Ali ne javljamo se iz tog razloga. Javljamo se iz razloga što smo i ovde imale veoma prijatno iskustvo sa zaposlenima. Naime, aplikacija ovog kafea je na kineskom jeziku i nikako nismo mogle da prevedemo to na nama poznati jezik. Ali se zato konobar toliko potrudio da nam izađe u susret da je na kraju on preko svoje aplikacije naručio nama kafu, platio nam tu kafu i dobro, mi smo onda nakon toga njemu preneli novac. Baš smo onako bile veoma pozitivno iznenađene trudom koji je eto i ovaj Kinez pokazao da nama ispuni želju i da nam omogući da kupimo kafu. Kupili smo da glosimo i ove pitice, 3 za 5 juana. Žena je bila toliko poštena da mi smo shvatile da košta 7, a ona nam je umanjila iznos za naplatu, tako da je ispustila na cenu od 5. Svakog dana smo imale neku ovakvu situaciju. Kinezi su i izuzetno organizovani. U gradovima od 20 ili 25 miliona ljudi sve funkcioniše neverovatno glatko. Redovi su uredni, svi čekaju svoj red, kreću se u ritmu koji deluje kao da je uvežban. Nema guranja, nema nervoze, nema svađe. Zna se koje su pravila i ona se poštuju. I to nije strogoća. To je poštovanje tuđeg prostora. Oni su praktični i pragmatični. Ne komplikuju. Ako postoji jednostavnije rešenje,
oni će ga pronaći. Ako nešto može brže ili efikasnije, oni će to uvesti. Zato se snalaze u ogromnim gradovima bez haosa, jer sistem je napravljen da svima olakša život. Ovo na dosadašnjim putovanjima nismo sretale, ali ovdje u Kini jesmo. Verovatno je ovo i njihov izum. To su prostirke koje nose prilikom vožnje, posebno kada je hladno, jer mogu lepo da se zaštite od udara vetra i hladnoće. Ima ih ovdje. Možete da vidite još. I ono što je meni fascinantno u ovoj zemlji, da je toliko sigurno da evo, ljudi ostavljaju bez ikakvih problema sve svoje stvari na biciklama, motorima, motociklima, košta, vozi već, dakle nema problem da ostavi ovo, iako je realno ko želi da se bavi time, lako to skloniti i uzeti. Naravno, za to vrlo verovatno slede i velike kazne, jer kamere su svuda, evo i ovdje, tako da kad su nadzorne kamere uključene, onda nema problema. Ono što je nas posebno iznenadilo bila je njihova empatija. Ako vide da ste zbunjeni, prići će i bez pitanja. Ako stojite nad mapom, u roku od nekoliko sekundi doći će neko da proveri da li vam je potrebna pomoć. U metrou će vas odvesti do pravog izlaza. O svojim starijima vode izuzetnu brigu i pomažu koliko god je potrebno. Sve to rade tiho, nenametljivo, ali sa iskrenom brigom. Mi smo kroz razgovore i situacije shvatile da oni uopšte nemaju potrebu da ističu da su nešto izmislili, izgradili ili postigli. Zato je njihova skromnost prirodna i tiha. Ništa ne očekuju za uzvrat. Čak ni bakšiš nije deo njihove kulture. Ne očekuju ga, ne podrazumevaju ga, ne traže ga. A i kada im ga date, oni ga prime sa ogromnom zahvalnošću, sa iskrenim osjećajem da ste uradili nešto lepo. Imaju toplinu, nežnost u ponašanju i neku vrstu jednostavne sreće koja se prenese na vas. Nasmejani su, znatiželjni i vole kada vide da turisti žele da upoznaju njihovu zemlju. Njihova energija je prijateljska, pozitivna i otvorena. Najlepše u svemu je što se u Kini nikada ne osjećate kao da smetate. Naprotiv, tamo ćete se osjećati dobrodošlo. Kina je ogromna, brza, moderna. Ali kada upoznate Kineze, shvatite da su njena najveća snaga zapravo ljudi i njihova ljudskost. Red, rad, trud, disciplina, ali i toplina, osmeh i briga. I verovatno će nam zbog svega navedenog Kina ostati u nezaboravnom sećanju. Jer kada vas ljudi osvoje, osvoji vas i cela zemlja. U Kini porodica zauzima centralno mesto u društvu. Za razliku od zapada gde se partner bira isključivo srcem, u Kini je proces mnogo mirniji i racionalniji. Roditelji i dalje imaju važnu ulogu. Oni ne biraju supružnike umjesto dece, ali često predlažu, povezuju i pomažu da se dvoje ljudi upozna. U većim gradovima postoje čak i čuvene tržnice brakova, gde roditelji nose fotografije svoje odrasle dece, njihove godine, posao, obrazovanje i traže odgovarajućeg partnera. Na prvi pogled zvuči malo čudno, ali u suštini to je samo njihov način da brinu o onima koje vole. A sada pitanje, da li u tim brakovima ima ljubavi? Ima. U tim brakovima ima ljubavi. Ali ne u obliku na koji smo mi navikli. Kineska ideja ljubavi je drugačija. Ona ne mora da bude vatrena na početku. Ne mora da počne kao film. Tamo kažu prvo brak,
pa onda ljubav. Smatraju da ljubav nastaje i raste iz poverenja, sigurnosti i pažnje, jer se srce otvara tek kada zna da je sigurno. Iz toga što se partner trudi svakog dana da bude pouzdan. Iz činjenice da jedno drugo ne ostavljaju na cedilu. Iz zajedničkog života, sporog građenja bliskosti, iz svakodnevnih malih gestova koje mi često ne primećujemo. Odnosi se razvijaju polako, ali duboko. Prvo se gleda karakter, radne navike, porodice, a tek onda dolazi romantika. Kineska kultura veruje da velika ljubav dolazi iz stabilnosti, a ne iz impulsivnosti. Naravno, postoji i druga strana. Postoji pritisak porodice, postoji tradicija, postoje očekivanja. Dok je kod nas brak najčešće privatna odluka, u Kini je to porodična stvar. Zato ćete jako retko vidjeti na ulici da se par drži za ruku ili da je zagrljan. Brakom se ne spajaju samo dvoje ljudi, već dve porodice, dve kuće, dve budućnosti. Zato su kineski brakovi često mirniji, stabilniji i dugotrajniji. Čak i kada počnu bez velike romanse. Jer ljubav se tamo ne traži. Ljubav se u Kini gradi. Možda baš zato kineska izreka glasi: najbolji brak je onaj u kome dvoje ljudi postaju najbolji prijatelji. Kina je zemlja sa bogatom duhovnom tradicijom, ali i složenim odnosom prema religiji. Iako više od 90% Kineza tvrdi da nije vezano za neku organizovanu religiju, njihova svakodnevnica je često protkana spiritualnim običajima i verovanjima. 3 glavna pravca religija u Kini jesu konfucijanizam, taoizam i budizam. Konfucijanizam se više smatra filozofijom nego religijom i dosta utiče na društvene norme. Dok taoizam uči o yingu i yangu, suprotnosti koje se nadopunjuju i prave balans, harmoniji sa prirodom i univerzumom. Budizam, koji je stigao iz Indije pre više od 1000 godina, najviše je prisutan u hramovima i manastirima širom zemlje. Pored ovih, u Kini su zvanično zastupljeni i katoličanstvo, protestantizam i islam. Mnogi Kinezi, nezavisno od stavova religije, praktikuju lokalna verovanja u koje spadaju poštovanje predaka, molitve u hramovima i rituale za sreću i zaštitu. I u oblasti duhovnosti vidi se jaka karakterna osobina praktičnosti Kineza. Veoma često kombinuju više verovanja u svakodnevnom životu. Neko može ići u taoistički hram, poštovati pretke kod kuće i slaviti budističke praznike. Sve to u isto vreme. Za razliku od zapadnog shvatanja religije, ovdje je fleksibilnost pravilo, a ne izuzetak. Od svake religije ili filozofije odabraće Kinezi ono što im se lično najviše dopada i ono za šta veruju da će im doneti dobro u život. Narod je veoma skroman i u svom duhovnom životu. Ne traže nagradu ni od bogova, ni od ljudi, a svoje običaje praktikuju sa ciljem da iskažu zahvalnost i poštovanje. Konfučije je bio kineski filozof koji je živeo u 5. veku pre nove ere i čije ideje i danas oblikuju život u Kini. Njegova filozofija je jednostavna, ali moćna. Radi na harmoniji i dobrim odnosima među ljudima. Srž njegovog učenja je žen, ljudskost ili dobrota. To znači biti pažljiv i saosećajan. Recimo, ponuditi pomoć prijatelju bez očekivanja nečega za uzvrat. Iz te dobrote prirodno proističe li, poštovanje pravila i običaja. To nije samo pristojnost, to je znati kada i kako se ponašati, kod kuće, na poslu, na ulici. Kada se poštovanje pravila primjeni u porodici, dolazimo do šiao, brige o roditeljima i starijima. Porodica je srce društva, a pažnja prema precima učvršćuje harmoniju u zajednici. Kada se praktikuje dobrota, poštuje pravila i porodica čuva, dolazimo do ji, pravde i ispravnosti u delima, koje podrazumeva potrebu da se donose
poštene odluke, čak i kada je lakše misliti na ličnu korist. U suštini, Konfučijeva načela uče da promjena počinje od svakog pojedinca lično. Ako budemo dobri, ako poštujemo druge i pravila i vodimo računa o porodici, svet oko nas postaje harmoničniji. Upravo u toj jednostavnosti i praktičnosti leži snaga njegovog učenja, ali i snaga kineskog društva danas. Prosječna plata u Kini 2025. godine je oko 1200 evra. Grad Xi'an, koji broji oko 13 miliona stanovnika, prati prosek plata za Kinu, dakle od 1200 evra. A u Šangaju, koji trenutno se smatra najrazvijenijim gradom u Kini sa oko 25 miliona stanovnika, plate su oko 1700 evra. Troškovi života za četvoročlanu porodicu za hranu, prevoz i komunalije u Xi'anu iznose oko 500 evra, a u Šangaju oko 700 evra. Najveći deo prihoda odlazi na stanarinu i komunalije, 35 do 45%, zatim na hranu 20 do 25%, obrazovanje 10 do 15%, a za transport, zabavu, digitalni život i zdravstvo odlazi po 5%. Dok je stopa pismenosti izrazito visoka i iznosi oko 97%, preostalih 3% se odnosi na starije stanovništvo iz ruralnih područja, stopa nezaposlenosti je niska i kreće se oko 5% radno sposobnog stanovništva. Prosječna kineska porodica vozi električni automobil kineske proizvodnje koji mogu da kupe već od 12.000 evra. Radni dan Kineza počinje rano. Već oko 6 ujutru gradovi se bude. Roditelji spremaju doručak, najčešće toplu kašu, baozi, nudle ili kinesko sojino mleko. Sledi kratka razmena reči sa ostalim ukućanima, malo žurbe i svako kreće svojim putem. Do posla se najčešće stiže metrom, biciklom, električnim trotinetom već posle 7 sati. Sistem javnog prevoza je brz, tačan, jeftin i neverovatno efikasan. U špicu, iako sve izgleda haotično, nema velikih zastoja. Svako zna gde ide, sve teče glatko, a vreme se maksimalno štedi. Radni dan obično počinje oko 8 ili 9 i traje do 17, odnosno 18 časova. Kineski radni dan je intenzivan. Radi se puno, mnogo se traži i tempo koji je potrebno održati često je brži nego tempo koji smo navikli da vidimo u zapadnom svetu. Pauza za ručak je oko podne. Nakon ručka sledi kratak odmor, a onda povratak na posao sve do 17-18 časova, a ponekad i duže. Posle radnog vremena grad ponovo oživi. Porodice večeraju zajedno kada god je to moguće. To je važan trenutak dana. Večera je najbogatiji obrok i često jedina prilika da svi sednu za isti sto. Kroz dan porodica održava kontakt najčešće preko WeChata, što je aplikacija koja u Kini zamenjuje i poruke, i pozive, i plaćanja i društvene mreže. Veče se završava ranije nego kod nas. Oko 22 časa u većini kineskih domaćinstava gase se mobilni telefoni, ali i svetla. Zbog izuzetno povoljnih, niskih cena hrane, mnoge žene više ne spremaju obroke kod kuće, već iste kupuju u restoranima, na kioscima brze hrane ili prosto naruče jela preko dostave. Smatraju da time štede novac i vreme koje mogu da provedu sa svojim najbližima. Što se tiče hrane, onako pripremite se na svakako drugačiju hranu, posebno ukoliko nikada niste imali dodir sa njihovom vrstom hrane. Mi negde pokušavamo da nađemo balans između onoga na što smo navikli i na te neke kineske varijante. Fokus nam je bio do sada pretežno na nudlama i na dumplingzima. Tako da je to slano i to je ono što je nama odgovaralo. Ono što odskače negde od naše tradicije jeste to da
za neke stvari za koje smo mi navikli da budu slane i da imaju makar neutralnu notu slaniteta, one umeju da budu slatke ovde. Neretko je hleb pun šećera i bukvalno kada jedete u kombinaciji sa nečim slanim, jednostavno mešat će vam se slatki i slani ukusi. Za razliku od Vijetnama, gde smo bukvalno maltene gladni bili, jer nismo mogli da nađemo ništa, pogotovo sa mesom, što bi sličilo našoj kuhinji. Ovde to nije slučaj, meso je jestivo i nemamo neke posebne probleme. Oni imaju svoje začine koje koriste, ali srećom ne smetaju nam. Što se tiče slatkiša, ima ih, ali oni nisu opet ono na što smo navikli, nema baš kremastih slatkiša, nema toliko torti i onoga na što smo mi, navikli. Uglavnom su to neke hlebaste strukture koje imaju manje šećera nego što smo navikli, tako da definitivno postoje razlike. Da, evo Taša dodaje i da nemaju nikakav fil, tako da eto, to je ono što ih razlikuje, ali svakako ajde, bez kolača i može, nego je problem, nama lično problem reći sa tim slatko-slanim kombinacijama za ona jela za koje smo mi navikli da budu slana. Inače, cena hrane je veoma povoljna, veoma korektna. Nama se dešavalo čak da nas dve možemo da jedemo pune obroke za 2-3 evra, dakle bukvalno smešne neke novce i porcije umeju da budu obimne, bez obzira što je cena tako niska. Normalno, cena na ulici, neke street food varijante su značajno niže nego u restoranima, ali kažem, nama to ne smeta, tako da u zavisnosti od situacije nekad jedemo na jednom mestu, nekad na drugom i to je to. Kafe ima i solidnog je kvaliteta, u hotelima je takođe isto solidnog kvaliteta, uglavnom na mašinama, ali onim pravim mašinama kvalitetnim, tako da tu nema nekih velikih problema oko same kafe. Ali svakako, ukoliko dolazite ovde, naša preporuka je da uzmete hotel sa doručkom. Možda ne bi bilo loše da ciljate neki internacionalni lanac hotela, jer oni imaju već negde uigranu šemu i pravi izbor za one koji nisu u potpunosti navikli na kinesku hranu. Slede najzanimljivije činjenice iz Kine o Kini. Bezbednost u Kini je na tako visokom nivou da Kinezi, kada nisu kod kuće, dostavljačima kažu da paket ostave, zamislite gde? U parku. Najveći svetski sistem nadzornih kamera nalazi se u Kini. Više od 700 miliona kamera nadzire javne prostore. Kinezi veruju da crvena boja donosi sreću i radost, da je žuta pokazatelj moći, a bela se koristi za iskazivanje žalosti i tuge. Veruju da je broj 4 nesrećan broj, pa mnogi izbegavaju da ga koriste. Nema ga čak ni u svim hotelima. U planinskim područjima nije dozvoljen slobodan saobraćaj. Do bitnih tačaka prevoze autobusi javnog saobraćaja koji se kreću kružno. U planinskim područjima je i zabranjeno pušenje na polju. Postoje posebne zone za pušenje. Svuda je mnogo zelenila i gradovi se izuzetno trude da imaju što veće zelene površine. Na mnogim javnim mestima dostupna je vruća voda za piće. Ima dosta javnih toaleta, pa ih zato često nema u kafićima i restoranima. Ulice gradova su izuzetno čiste, kao i sve metro stanice. U Kini nije rasprostranjeno poznavanje engleskog jezika, ali uz pomoć dobre volje i želje, uz pomoć raznih prevodioca ili drugih Kineza, Kinezi uspešno rešavaju sve jezičke barijere.
Kinezi koriste svoj sistem gestikulacije brojeva. Three is not this. This is not three. Okay. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, okay, 8, pew pew, 8, pew pew, okay, 8, 9, 1 index, okay. 10, yeah. U predgrađima se gradi na stotine zgrada. Imaju odlične predstave sa dosta glumaca uz neverovatnu scenografiju, upotrebu lasera i svetala, sjajnu muziku koju ponegde i uživo izvode. U opisu ovog videa možete vidjeti predstave koje morate pogledati. Najskuplju ulaznicu smo platile 50 € za gledanje predstave o putu svile u Sijanu, u teatru gde se publika rotira sa svojim sedištima, sa 50-ak glumaca i uz glumu pravih životinja. Kaligrafija u Kini smatra se višim oblikom umetnosti od slikanja, jer otkriva karakter osobe. Kina, prema posljednjim procenama, ima više od 160 gradova sa preko 1 milion stanovnika. Više nego cela Evropa zajedno. Deca u Kini mogu da koriste mobilne telefone, ali pod strogo definisanim pravilima za igru i pristup internetu. Vreme za igranje i društvene mreže je maksimalno 1 do 2 sata dnevno, u zavisnosti od starosti deteta i dana u nedelji. Škole i roditelji aktivno kontrolišu korišćenje telefona, naročito tokom radnih dana i noću. Kina ima najdužu mrežu metroa na svetu. Šangajski metro ima više od 830 km linija sa nešto manje od 500 metro stanica, ali se uskoro očekuje da će i ovaj broj 500 biti premašen. Najveći sistem brzih vozova na svetu se nalazi u Kini. Mreža je duga preko 45.000 km, povezuje gotovo sve velike gradove, a planira se da do 2035. obuhvati i celu zemlju. Ovo je Kina danas, spoj tradicije i modernog ritma. Zemlja u kojoj se svakodnevni život kreće neverovatnom brzinom, ali u kojoj porodica i dalje ostaje srce svega. Šta vam od svega ovog zvuči najzanimljivije i najinteresantnije? Ako ste propustili naš prvi video, možete se informisati šta je sve potrebno da znate i da uradite pre putovanja u Kinu. Iz tog razloga vas upućujem da pogledate i ovaj video. Naravno, u narednom periodu će biti još videoklipova iz Kine. Ukoliko imate pitanja, možete ih postaviti ispod opisa ovog videa. Naš rad možete podržati na taj način što ćete zapratiti naš kanal, deliti naše videosnimke i komentarisati ih. Sve ovo je besplatno, a nama podrška i povratne informacije mnogo znače. Veliki pozdrav!